Dako ang kalipay sa mga aluranon nga mapalit na sa Aluran Municipal Plaza ang dikalidad og baratong bugas nga tag 43 pesos matag kilo ubos sa baratong bugas para sa misamisnon kon BBM program sa provincial government nga gilunsad ni adtong Enero 15. Ang bugas mapalit matag Lunes hangtod Biyernes samtang may stock pa. Nakita na ko mga nakatabang yan sa mga katawan. Lipay yung mga tawan nga probato na. Salamat ni Gobyerno nga iyang ikualing programa nga pasko sa mga presyo sa bugas aron napalit kami. Kabahin kini sa padayong rollout sa programa sa Asenso Administration ni Governor Henry Waminal nga nagpunting sa pagtabang sa lokal nga mga mag-uuma ug mga konsumante. Ang bugas nga gibaligya gikan mismo sa ani sa mga rice farmers sa Aluran, gipalit sa provincial government sa mas taas nga presyo kaysa mga rice traders. Gipagaling o gibaligya pagbalik ngadto sa mga aluranon sa tag 43 kada kilo, mas ubos kumpara sa presyo sa merkado nga moabot sa tag 50 ngadto sa 60 kada kilo. Salamat po nga ang imong mga ayuda sa katabang yun sa among mga mag-uma. Labi na nga lisod jud kay karong panahon na dako gid kay siyang tabang. Si Mayor Jennifer Insecrua midayig sa liderato ni Governor Waminal alang sa iyang kinasingkasing nga pagserbisyo nga naghatag og dako nga tabang sa sektor sa mga mag-uuma ug sa mga komunidad. Ang BBM program usa ka kabahin sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program kon ARFA nga naghatag og suporta alang sa mga rice farmers ug nakapahimo sa baratong bugas nga available ug ma-access sa mga yanong konsumante. Kani ato ang programa sa agrikultura ubos sa liderato ni Governor Henry Waminal. Dako kini tabang sa mag-uuma. Karon ang mag-uuma gyud ko'y palangga. No? Libre na tanghang ayuda, gasolina, pag-traktor, pag-tracer, hantod sa pagpalit. Sinan ka, palabuan pa ng mga mamalitay o bugas, palabuan pa ang presyo. Kita yung mapalit, ang probinsya mapalit, tabangan sa lungsod. Dayon, i-process, proseso, ang haba ang bugas, ibaligya o mas barato. Ang mapalit ang ato na pong mga mag-uuma o mga lumulupyo sa atong lungsod. Wapo kayo na programa. Ato pagpakan. Ang BBM program usa-usab ka kontribusyon sa nasudnong kadiwa ng Pangulo program nga nagtinguha nga maghatag og barato ug dekalidad nga mga produkto sa agrikultura, ilabi na ang bugas sa mga konsumante. Ang Aluran mao ang ikaupat nga lungsod nga nakapahigayon sa programa human sa Jimenez, Plaridel ug Tudela. Kini nga inisyatibo nagpakita sa tinud-anay nga dedikasyon ni Governor Waminal ug Mayor Insecrua sa pagpaabot og mga maayong programa nga magdala og kaayuhan sa mga aluranon ug misamisnon alang sa mas malinawon, malambuon ug malipayong kinabuhi. Nganong affordable man? Siyempre affordable, lalima ka tag 43 per kilo. Ang point ni Gobernador is, kung atong napalambo ang atong mga farmers, kinahanglan kung kaning nga klase nga benepisyo, kinahanglan mapaabot po nato sa atong mga konsumante. In what way? Atong ibalik, pagbaligya ang atong ipalit na humay sa barato na presyo. This is the first time in the entire Philippines nga naay probinsya naghimo og programa nga susama niini. Sama sa lungsod sa Aluran, ang BBM program padayon nga mo roll out pa sa ubang mga kalungsuran sa tibok probinsya.